Zamislite sljedeću scenu. Dođete na željezničku stanicu, čekate voz. Ljudi idu na posao, neko putuje kod porodice, neko se vraća kući, a onda odjednom policija zatvara područje. Vozovi staju, pojavljuju se specijalci, stižu stručnjaci za eksploziv. Okolne zgrade su prazne. Razlog je predmet pronađen među željezničkim šinama za koje se u tom trenutku ne zna šta je. Možda bomba, eksploziv, lažna naprava, nečija bolesna šala ili nešto mnogo ozbiljnije. Upravo se to dogodilo u nemačkom gradu Treuchtlingenu u Bavarskoj i možda bi ova vest prošla kao još jedna velika policijska intervencija da se nije dogodila u trenutku kada je Njemačka već pod ogromnim pritiskom zbog čitavog niza bezbednosnih incidenata. Britanski medij The Sun odmah je napravio vezu sa događajem koji je samo nekoliko dana ranije potresao aerodrom Leipzig-Halle. Tamo je pronađen dron sa eksplozivom, a njemačke vlasti taj slučaj istražuju kao mogući profesionalno izveden hibridni napad. I zato se sada praktično samo od sebe nameće pitanje. Ako se ponovo govori o sabotaži, hoće li ponovo neko pokazati prstom prema Rusiji? Jer posle svega što se posljednjih dana govori u Berlinu, izgleda kao da svaki nepoznati dron, svaki sumnjivi paket i sada svaki predmet pored pruge odmah pokreću isto pitanje. Ko stoji iza toga? Ali priča iz grada Treuchtlingena dobila je veoma važan obrt. Predmet koji je izazvao uzbunu nije sadržao eksploziv. Njemačka policija je nakon pregleda saopštila da je opasnost otklonjena. Međutim, istražitelji smatraju da predmet nije slučajno završio na pruzi, već da je po svemu sudeći namjerno postavljen tako da izgleda kao eksplozivna naprava. Drugim rečima, ono što je u prvom trenutku izgledalo kao moguća bomba, na kraju se pokazalo kao atrapa. A to možda menja odgovor na pitanje šta je pronađeno, ali ne menja činjenicu da je neko uspeo da zaustavi željeznički saobraćaj i podigne ozbiljan deo njemačkog bezbednosnog aparata na noge. Idemo redom. Sve počinje u Treuchtlingenu, gradu Bavarskoj i važnom željezničkom čvorištu. U području željezničke stanice primećen je sumnjivi predmet u prostoru između šina. Niko u tom trenutku nije želeo da rizikuje. Policija izlazi na teren, područje se ograđuje, građanima se govori da se ne približavaju, saobraćaj kroz stanicu se zaustavlja. Prema njemačkim medijima, uključujući Welt, na teren su poslati brojni policajci i specijalizovane ekipe. Situacija je shvaćena dovoljno ozbiljno da se evakuisane i pojedine okolne zgrade. Policija je tada saopštila da još ne može da isključi mogućnost da je pronađen predmet koji sadrži eksploziv. To je ključna stvar. Postojala je sumnja na eksplozivnu napravu. Zbog toga su napravljeni rentgenski snimci predmeta. Problem je bio u tome što predmet nije mogao jednostavno da se uzme rukama i odnese. Trebalo ga je bezbedno pomeriti kako bi stručnjaci ustanovili šta se zapravo nalazi unutra. Zato su okolne zgrade preventivno evakuisane. Radio 8 je tog dana izveštavao o velikom uznemirenju u gradu Treuchtlingenu, potpunom prekidu željezničkog saobraćaja i velikim broju policijskih snaga na terenu. I možete zamisliti šta se događa među putnicima. Niko ne zna kada će vozovi ponovo krenuti. Niko ne zna da li je stvarna bomba. Niko ne zna koji je predmet ostavio. Policija radi jedino ono što u tom trenutku može. Ponaša se kao da opasnost postoji sve dok se ne dokaže suprotno. Specijalizovane snage pregledaju predmet i onda stiže vest koju su svi očekivali. Nema eksploziva. Opasnost od detonacije praktično je skinuta sa dnevnog reda, ali onda stiže drugi deo policijskog saopštenja koji celu priču čini neobičnom. Prema Weltu, istražitelji smatraju da je predmet svesno postavljen kao atrapa. Tu priča postaje zanimljiva. Ako je neko namjerno napravio predmet koji izgleda dovoljno opasno da policija mora da zatvori željeznicu, evakuiše ljude i pošalje specijalne ekipe, šta je bio cilj? Da napravi haos, da vidi kako će policija reagovati, da poremeti željeznicu možda, da zastraši stanovništvo ili u pitanju pojedinac koji je želeo samo da izazove paniku. Na ta pitanja istraga tek treba da odgovori.
Ali jednu stvar već znamo. Nazivati ono što je pronađeno pravom bombom sada više ne bi bilo tačno. Bila je to sumnjiva naprava zbog koje se u početku strahovalo od eksploziva, a kasnije utvrđeno da eksploziva nema. I upravo tu dolazimo do mnogo veće priče. Zašto je jedan ovakav događaj odmah privukao toliku pažnju? Zato što se dogodio u Njemačkoj, koja posljednjih dana bukvalno živi sa pričom o hibridnim napadima. Samo nekoliko dana ranije dogodio se Leipzig-Halle i tu više ne govorimo o atrapi, tamo je pronađen dron sa eksplozivom. Prema Reutersu, njemački ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt ocjenio je da taj slučaj predstavlja novu dimenziju hibridne prijetnje. Federalni organi preuzeli su istragu, a vlasti smatraju da način na koji je operacija izvedena ne liči na običnu amatersku akciju. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog teretnog aviona. To je detalj koji je praktično odmah pokrenuo političku buru. Aerodrom Leipzig-Halle nije običan mali aerodrom. Riječ je o velikom teretnom centru koji ima značajnu ulogu u europskoj logistici, uključujući transport povezan sa podrškom Ukrajini. Zbog toga je pitanje motiva odmah postalo ogromno. Ko bi želeo da pošalje eksplozivni dron na takvo mjesto? Ukrajinski ambasador u Njemačkoj Oleksij Makejev nije dugo čekao. Njegova poruka bila je suštinski: ko bi drugi mogao da bude osim Rusije? I upravo tu počinje politički deo ove priče. Ukrajinska strana sumnja na Moskvu. Pojedini zapadni zvaničnici i bezbednosni krugovi također razmatraju ruski trag. Američki mediji su, pozivajući se na obavještajne izvore, objavili da američke službe sumnjaju na rusku umešanost. Guardian je preneo takve navode, ali njemačke vlasti do sada nisu javno izašle sa konačnim zaključkom da je Rusija odgovorna. To je veoma važna razlika. Sumnja nije isto što i dokaz. I još nešto. Ruska ambasada u Berlinu odbacila optužbe i čitavu priču o ruskoj umešanosti opisala kao deo antiruske kampanje. Dakle, imamo dvije potpuno suprotne priče. Sa jedne strane, njemački zapadni bezbednosni krugovi koji govore o hibridnom ratu i mogućem delovanju stranih službi. Sa druge strane, Moskvu, koja poručuje da se Rusija ponovo optužuje bez dokaza. A između te dve strane nalazi se njemačka javnost. I tu dolazimo do onoga što je možda najvažnije za običnog čoveka. Prosječnog Nemca mnogo manje zanima diplomatsko prepucavanje Berlina i Moskve nego jedno jednostavno pitanje: da li sam bezbedan? Mogu li normalno na aerodrom? Mogu li normalno u voz? Mogu li normalno da idem na posao? Jer pogledajte psihološki efekat. Jedne nedelje slušate da je eksplozivni dron pronađen na jednom od velikih aerodroma. Nekoliko dana kasnije čujete da je na željezničkoj pruzi pronađen predmet za koji policija ne može odmah da isključi da je bomba. Onda se evakuišu zgrade, vozovi ne idu, dolaze policajci, specijalci. Naravno da će čovjek pomisliti: šta se ovo dešava u Njemačkoj? I zato je Die Sun spojio ova dva događaja u jednu priču. Međutim, moramo da ih razdvojimo tamo gdje činjenice to zahtevaju. Dakle, dragi gledalci, možemo slobodno reći, Njemačka je na ivici živaca. Alexander Dobrindt je nakon događaja u Leipzigu rekao nešto što pokazuje koliko ozbiljno njemačka vlada sada posmatra situaciju. Prema Reutersu, njegova ocjena je da se Njemačka praktično svakodnevno suočava sa hibridnim prijetnjama, špijunažom, sabotažama, sajber napadima i drugim pokušajima destabilizacije. Pazite šta to znači. Ministar unutrašnjih poslova jedne od najvećih europskih država praktično govori građanima: nismo formalno u ratu, ali se oko nas događaju stvari koje više ne možemo posmatrati kao obične izolovane incidente. To je ozbiljna poruka. Zato Njemačka sada ubrzano pojačava odbranu od dronova. Posle incidenta u Leipzigu, Bundespolicija je tamo rasporedila mobilnu jedinicu za odbranu od bespilotnih letjelica. Bild navodi da jedinice koriste različite sisteme za otkrivanje i zaustavljanje neovlaštenih dronova. Dobrindt je također najavio dalje jačanje njemačkih kapaciteta za borbu protiv dronova, a onda se dogodilo još nešto. Samo nekoliko dana posle Leipziga dronovi su primećeni iznad vojne baze Bundeswehra u Mechenrichu. Associated Press navodi
da su njemačke vlasti potvrdile 2 drona iznad vojnog objekta i da je pokrenuta istraga. Dakle, eksplozivni dron na aerodromu, dronovi kod vojne baze, sumnjivi predmet na željezničkoj pruzi. Kada sve to stavite na sto u periodu od nekoliko dana, jasno je zbog čega Nemci reaguju nervozno na svaki sljedeći incident. Ali sada dolazimo do pitanja Ruske federacije. Jer svaki put kada se nešto ovako dogodi, ime Vladimira Putina pojavi se gotovo automatski. Da li je to opravdano? U nekim ranijim europskim slučajevima zapadne službe jesu tvrdile da postoje tragovi koji vode prema ruskim obavještajnim strukturama, ali za konkretan predmet u Treuchtlingenu takav dokaz nije predstavljen. Zato bi bilo veoma pogrešno napraviti skok. Predmet na pruzi Rusija. Zato trenutno nema osnova. Čak je i sam predmet na kraju ispao bez eksploziva. Međutim, upravo zbog toga ova priča otkriva nešto drugo. Pokazuje koliko se politička i bezbednosna klima u Njemačkoj promijenila. Pre nekoliko godina ovakav predmet možda bi bio tretiran prvenstveno kao lokalna policijska priča. Danas železnica se zatvara, specijalne jedinice dolaze, zgrade se evakuišu, mediji odmah prave vezu sa hibridnim ratom. Javno se pita da li je ovo još jedna sabotaža, a onda se u naslovima pojavljuje Rusija. To je nova europska realnost i nije bezazlena, jer ako se svaki incident unaprijed tumači kao delo neprijateljske države, postoji opasnost od političke histerije. Ali ako se stvarni pokušaj sabotaže ignorišu zato što ne želimo da preterujemo, postoji potpuno suprotna opasnost da neko otkrije koliko je europska infrastruktura ranjiva. Zato njemačke službe imaju veoma težak posao. Moraju da istraže sve, ama baš sve. Ali ne smiju da presude preistrage i baš je slučaj Treuchtlingen najbolji primjer zašto. Ujutru imate potencijalnu bombu, popodne imate atrapu bez eksploziva. Da je neko odmah rekao da je Njemačka upravo pretrpela novi strani napad, nekoliko sati kasnije izgledao bi potpuno neizvodljivo. Ali atrapa ipak nije nešto što treba samo odbaciti rukom. Ako je policijska procjena tačna da je predmet svesno postavljen tako da liči na eksploziv, neko je očigledno želio da izazove reakciju. I da kažemo uspeo je. Vozovi su stali, ljudi su evakuisani, policija je angažovana, specijalisti su angažovani, mediji su digli uzbunu. Drugim rečima, čak i bez grama eksploziva moguće je napraviti ozbiljan poremećaj. To je možda i najneprijatnija pouka čitavog događaja, jer moderna država zavisi od infrastrukture, železnica, aerodromi, elektrane, telekomunikacije, luke, internet. Dovoljno je da na jednom od tih mjesta napravite problem i posljedice se vrlo brzo šire. Treuchtlingen je željezničko čvorište. Kada tamo zaustavite saobraćaj, problem ne ostaje samo na jednoj stanici. Putnici kasne, veze se prekidaju, kompozicije čekaju, red vožnje se remeti. Policija mora da obezbedi područje. I sve to zbog jednog predmeta. Zato se danas u Europi toliko govori o hibridnom ratu. Ne mora neko da pošalje tank preko granice, ne mora da objavi rat, ne mora čak ni da ispali raketu. Dovoljno je da napravi dovoljno problema na dovoljno različitih mjesta da država stalno bude pod pritiskom. Ali opet, i ovo mora da bude jasno, to je objašnjenje načina na koji hibridne operacije funkcionišu. Ko je postavio atrapu, tek treba utvrditi. Možda će istraga pokazati da je u pitanju potpuno lokalni slučaj. Možda će pronaći počinioca, možda će se pojaviti snimci kamera, možda će se utvrditi kako je predmet dospeo do šina. Sve su to sada ključna pitanja i zato je možda zanimljivije pitanje ko je imao interes da ovo uradi. Ako je cilj bio izazivanje straha, cilj je postignut. Ako je cilj bio zaustavljanje vozova, i to je postignuto. Ako je cilj bio testiranje reakcije policije, onda će se bezbednosne službe morati da obrate posebnu pažnju. A ako je obična glupa šala, onda je jednom šalom uspeo da napravi ozbiljnu policijsku operaciju. Dakle, dragi gledalci, Njemačka sada očigledno pokušava da zatvori rupe u svojoj bezbednosti pre nego što dobije odgovor na to pitanje na najgori mogući način. I na kraju ostaje pitanje koje će se sigurno vrteti i među Nemcima i širom Europe. Da li je Njemačka zaista postala jedno od
glavnih mjesta nevidljivog sukoba Rusije i Zapada, ili se sada posle nekoliko ozbiljnih incidenata Rusija prebrzo pojavljuje kao odgovor na svako pitanje za koje istraga još nema odgovor. Jer u Treuchtlingenu odgovor za sada nije Ruska federacija. Odgovor je atrapa bez eksploziva i nepoznati počinilac. Ali posle Leipziga, njemačke vlasti očigledno više nemaju luksuz da bilo koji ovakav predmet tretiraju kao bezazlenu stvar. I upravo zato će nastavak istrage biti zanimljiv. Koji je predmet doneo, kada je postavljen, da li postoje snimci, da li je cilj bio železnica ili samo izazivanje panike. I ono pitanje koje će mnogi sigurno postaviti. Da li će se na kraju pojaviti bilo kakav strani trag ili će se ispostaviti da sa Rusijom čitava priča nema apsolutno nikakve veze. To je sada ono što treba pratiti. A vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i svako dobro.